Nasamang jikon phone screen no video clip ko nikang nagata maninga chum yan police officer ni noko police officer usini noko ayan dake bahira ude tala mari dona noko nungau chipak de michik saksa aro mesa saksa donga nasamang sakantian video ko bone niangbo name dake nikna gata mangen masira nagata mangen Hello, angni khasara repairing nasamang sakanti kon rumchak chua new sandi blog YouTube channel na nasamang jikon phone screen no video ko nikna gata maninga chum yan nasamang ya video ko bone niangbo ayo manphal gupa video nga ya bahira chipak de tala mari dona ji samayo police rang rebai mung tala khuliya ha nokoni tala khuliya ha khuliani jamono noko nonga chipak de michik saksa aro mesa saksa donga ha aro khobor ko manswani gita de ya michigra ya normal sang kon michik dongja maiba school ni college ni student ong hane khobor angko mansu aro college ni student ong hane khobor angko mansu ha yan Guwahati ni ya police officer osini noko rebahane agani garumo ya daw khra saimung mukhangko misokna manjaha jamano police rangsa maisha gen bisong discuss kagen mo maini gemon rebaha mai daka khamko kha yan খবর ko mansuani gita de police officer ni nokon andake obosta ko rumna geta manaha daw bangba te mandirang public rang nike ba public rang masiani jamono police rang ko okamaha police rang ba apsan media ni mandirang baksa rai rebaha rebani jamono wa usi sarni nokon nake bahira ude tala mara aro noko nonga chipak de michi saksar mesa saksa ko manaha daw ya police officer jamono agan ge ne aganiga mai dake chinga ya khobor ko mane ya obostha ko rumna gata manahane nasamang na media ni mandirang name dake thalate agan ge nasamang media ni mandirang agan gupa khatharang ko khine rana gata mangine aro manabate ya video ko share kabo sakanthen nikna gata na mai dake police officer onge anthang police osi onge ndake michirang ko ndakba kham ko khainga mo waya maina ndake phalap dakna ndake khamrang ko khainga ayau nasong sakanthian video ko nikna gata maninga hai daw jol bisongni media ni mandira agan rupa khata ko khinerabo ওসি নূর জাহাঙ্গীর আহমেদে সুনাজনত মানে ৰাতি ছোৱালী আনি তেওঁ নিজৰ তৃপ্তিৰ কাৰণে তেওঁ থাকে আনি ৰাখে আজি তেওঁক আমি হাতেলতে আমাৰ কেবাটাও সংগঠনে আজি আমি ধৰিছো আমি গোপন এটা খবৰ আমি গম পাইছিলো তেখেতে এনেকে ধৰণে সৰু পথাৰত যেতিয়া আছিল তেখেতে সৰু পথাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাম কৰি তেখেতে সাসপেনশন হৈছিল কিন্তু সুনাজনলৈ আহিলে ওসি হিচাপে ইয়াতো একেটাই কাণ্ড তেখেতে ৰাতি ছোৱালী হুমুৱাই তেওঁলোকে এই আজি আপোনালোকে যেটো দেখিলে সেই হেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰি থাকে গতিকে আমাৰ স্পষ্ট সুনাজনবাসী হিচাপে স্পষ্ট এটা কথা যে এই ওসি জনক অতি শীঘ্ৰে সাসপেনশন নহয় চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিব লাগে nasamang sakantian media ni agan upa khata ko khine rana gata manaha yan media ni mandirang ndake aganinga anthangan police officer usi onge public anga nirogupa kham ko khana nanga public angko nirogupa kham khagpa service khaiba anthangan ndake wallo michigrang ko nomolangko rabai kham rangko khainga mai dake usi sar ongjok ni agania oni gumun cingan dake agana gata namdeknya ya police officer ko tharake government ni gita suspend khana nanga bini service ko retir maiba suspend khai ganna nanga ni agani mo maina we unga ba mo maina andake anthan police officer usi ongani jamon maina andake wallo nomulangko rabai mo anthangni noko andake dongin mo bahira chipak de tala mari dona noko nongau chipuk de michik saksar mes saksa donga yan nasamang sakanten phone screen no video clip ko nikang kata maninga manabati ya video ko share khabo sakanten masina kata nanga yan khobor ko mansoni gita de yan asam jolo andake waha nasamang bisong ni agana khatharang ko ba masina kata manaha dalni khande ko update video de yasan tata next video